Jadi kita ini buku ini jam apa tak tahu ya mas. Ya bukan dari kita ya. Itu ada yang kecil agak itu. Puro ka to parehar to kadang kay gamay mo paliston. Uno 1/4. Mga pilaon ka kilo na eh. Ha? Mga pilaon ka kilo. Tako. Ada kan tubo ni mga tubo. Okay, pwede ito. Medium na to, parang to ano. Ito ra to. Nipis to. Ito lima to. Limo na to. Basta. Dito di mapaak niyo ba? Oh, pwede na to. Tabasan na to. Hindi yo asan basa. Ikaw ba? Dito lang dito mo. Tapos pasotin mo. Ini ano, taana ba? Sa kamon ba? Ano pwede pasotin? Kasi dito ya. Ano, pagawas baga.